रथ जगतर नाथ पंडाकू आमे ठुकरू प्रणिपात हाथरे भिक्षा पात्र कांधरे छता मथारे काटी चुपुड़ी तिलक रचिता मागो तिलक रचिता बुली बुली पहुँचिलु रत्नगिरी ग्रामे जाजपुर जिला पुणी विरजार स्थाने मार दयारे ज्ञान करुछु बखाण आस्था कॉलेजर आमे छात्र छात्री गण आमे छात्र छात्री गण श्याम खंड्रो शुण शुण सुधी जने शुण देई मना डिजिटल जुग एही थिबा सचेतना डिजिटल जुग उठिले बसिले खाली मोबाइल खोलू खाली मोबाइल खोलू हाँ हाँ खोल मोबाइल आउरी खोल साइबर ठक আজি हेलेनी बहुत निमिषके लुटी नेबे तो संचित वित्त मोबाइल रे जेबे अजणा लिंक आसे केबे न मारी बुहात सेथिरे विश्वासे धन सेथिरे विश्वासे कथा अन्यथा करिबरे जेबे निजर धन संपत्ति उड़ी जीव तेरे सुधी जाने आशा बटे कहानी देखिबा कहानीर परे तार फलते पाइबा भल फलते पाइबा चलो चलो कहानी देखिबा अरे सेटा पर मो जन्मदिन थिला तमे कोन सब किछि भी भूली जाउछ ना ना मु भूलिनी ए मो जीवन गुटे तूफान दिन गुटे आस्तिला सेटा को मु पुरी भूलिबी ना ना अरे मजाक करदिली मो अरे तुम मजा सेफ्टी की थाउ तमे किछि प्लान करलणी कि नाही आ सेलिब्रिटी पडू तापर प्लान करबा तमे तम दरमा को तमे तमर अपेक्षा कर मु मोर प्लान करि सेट तुमको सरप्राइज जा हाउ प्लान है छी ठीक अछि तुमे प्लान करा मु ऑफिस जाउ छी ओके बाय हो बाय अरे अने छने का गो केक करतो एई रे मिली गोला ओए सुनिछ तुमे किछि जल्दी पळी आसला अरे तुमे किछि किनिछ कि किछि शॉपिंग करछ मो अकाउंट रो एते सारा पैसा अरे को कोबो जे तमे अरे मो अकाउंट पूरा खाली हो जाई छे पूरा जीरो बैलेंस अरे नाही मते खाली गोटे मेसेज ही आसीला मु गोवा ट्रिप जिबा पई 3 दिन हम एनिवर्सरी पई मु सेटा पर खाली क्लिक ही करी छी अरे सबु गला रे अंध कथा अन्यथा न करी भूते थोड़ा बसी जा आउरी अनेक कथा कहू अच्छी सुना गोटी गोटी करी सुना होई सततना बाबू से पछड़ रेकॉर्ड कर यही गोटे कथा अरे दिन को लक्षे
ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ କମେଇବୁ କି ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏଠି ଚାଷ ବାଡ଼ାନୁ ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଅଛି ଚାଷ ବାଡ଼େଇବୁ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଆରେ ଭାଇ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷେ କଣ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କହୁଛୁ କି ରେ ଏ ଭାଇ ସେ କହୁଛୁ କଣ ଖାସ ଖେଳିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ କଣ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ କଣ 2 ଲକ୍ଷ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ତମ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଛି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଓଟିପି ଦବ ଦିନକୁ 2 ଲକ୍ଷ ମତେ ଓଟିପି ଆସିଲା ମୁଁ ଓଟିପି ଦେଇଦେଲି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଖିବୁ देख अकाउंट हैज बीन डेबिटेड हां देख बोले कि देख अरे भाई योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ 2 लाख हां 2 लक्ष अरे डेबिटेड माने आसुनी रे जाउचे ओटीपी न देबु केबे अजଣା ଲୋକକୁ ଘରେ ଦେଲେ କାନ୍ଦୁଛି ବୁହାରି ଧନକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବୁ ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ବାଦରେ ହଳିଯିବୁ ନାହିଁ ବାବୁ ଅଜଣା କଥାରେ ବାବୁ ଅଜଣା କଥାରେ ନାମ ନବୁରେ ପୁଅ ଓଟିପି ଦେବେ दांगल करिबुनी अजनाकु लुटि नेबे ठक सबु धन संपत्ति को एते कथा बुझाइलु धर्म दांडे रही ए पंडा पुओ को केही भूली जीव नाही बाबू भूली जीव नाही हाँ भूलिले वाओ भूलिले भूलिब पछे पंडा पुओ को केबे न भूलिब पंडा पुओर कथाकू अंग कथा मानि चलुथि बुझेबे दिन धन तोर सुरक्षित थिब ଏହା ଜାଣ ବାବୁ ଧନ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଣ आस्था कलेजरू आमे एठी आसीअछु सचेतन करबाकू प्रयास करुछु माउसी मौसा आमे जाउअछु खली आशीष देबाकू केही भूली जीव नाही आमकू भूली जीव नाही ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଫେସନରୁ ପୁରା ବାହାରିକିରି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି 20-25 ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରୁଥିବ ଏବଂ 10,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ିବାର ନଜିର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମାନେ ଆମ ସଭ୍ୟତା କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଏଇଠି ରୋଡ୍ ଥିଲା ମାନେ ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପାଖରେ ନଦୀ ଥିଲା ନଦୀ ରୁଚିଗଲାଣି ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିକିରି ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଙ୍କର ବି ପଡ଼ିଥିବ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି
ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଆସିକିରି ଏଠି ପାଖାପାଖି 10,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ରହିକି କୃଷ୍ଣଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ଯେମିତି ଥିଲା ଏଠି କୃଷ୍ଣଗିରି ଥିଲା। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିପାରୁନି, ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରୁନି, ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ। ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଜାଗା ନାଳନ୍ଦାଠୁ ବି ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲା। ଆମେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ଏ ଜାଗା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ବି ଥିଲା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କି ନେଇକରି ଆୱାରନେସ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ଟିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ପିଲା, ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ବି ନିବେଦନ କରିବି ଆସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରି ସେ ଦିଗରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।